केवल बुलडोजरको शासन चलेको छ र गोर्खाहरू पनि यसमा पिसिएको देख्दा मन आक्रोशित भएको उद्गार प्रकट गर्दछन्। गोपाल शर्मा 1965 को देखि यो माटोमा बसेको भित्र लिस्ट प्रमाण छ। त्यसबेलादेखि नै खजना तिरेको कागजहरू पनि पर्याप्त छ, तर अचानक अहिले उस्तै उठीवास लगाएर माटो कब्जा गर्न एकांश मान्छे लागि परेका छन्। त्यसमा सहयोग प्रदान गरेको आरोप लागेको छ वर्तमान विश्वनाथ जिल्ला आयुक्त मुनिन्द्र नाटेमाथि। भुक्तभोगी गोर्खे परिवारलाई मूल घर कहाँ हो, नेपाल जा कागज देखाउनु पर्छ भन्ने खालको मन्तव्य गरेर समग्र गोर्खा जातिलाई आक्रोशित पारेका छन्। आज टोकोबारीमा सबै गोर्खा जातीय संघ संस्थाहरूको संयुक्त सभा बसेर यो घटनाको तीव्र विरोध गरेका छन्। अखिल गोर्खा छात्र संघका सभापति सुनिल छेत्रीले पनि यो घटनाको तीव्र भर्त्सना गर्दै जिल्ला उपायुक्तको भनाई डरलाग्दो हो भनेर अभिहित गरेका छन्। ऐन कानून केही मतलब रहेन, केवल बुलडोजरको शासन चलेको छ र गोर्खाहरू पनि यसमा पिसिएको देख्दा मन आक्रोशित भएको उद्गार प्रकट गर्छन् छात्र संघका सभापति सुनिल छेत्रीले। ডিসি কলে মই ডিসি কৈ আছো তুমি যে মিচিং মানুহৰ মাটি দখল কৰি বহি আছা আৰু কি কাৰণত তুমি কৰবা আহি পেলাই বহিছা, তোমাৰ আসল ঘৰটো ক'ত, তুমি তাত যোৱা, নেপালৰ নেকি বুলি ক'লে কৈছে। তাৰপিছত ভাবুকি দিছে তেনেকাকে। আৰু মই ক'লো মই ইয়াৰে হয় ছাৰ, ছাৰ নাই কোৱা, মই ইয়াৰে হয় বুলি ক'লো। তাৰপিছত ক'লে তুমি ইয়াৰ কেনেকৈ হ'ব, কাগজ পাতি দেখুওৱা বুলি ক'লে। আমিতো ইয়াত 65ৰ পৰাই আছো, 65ৰ পৰাই আমাৰ NSA ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে, দেউতা ককা দেউতাহঁতৰ। আৰু মই এইটো মাটিৰ খাজানা আমি 66ৰ পৰাই দি আছো আৰু 90 লৈকে দিয়া আছে। তাৰ পিছৰ পৰা দিয়া নাই, 90ৰ পিছত দিয়া নাই। আমাৰ এতিয়া প্ৰায় 70 মান বছৰ হ'ব এতিয়া উঠি যা বুলি কৈছে। তাৰপিছত এসপ্তাহৰ ভিতৰত উঠি তাৰ পৰা গুচি যোৱা, খালী কৰি দিয়া বুলি কৈছে মাটি।